ব্লক বাইখবজাক নির্ভয়পুর টিএফডিপিসি রাবার বুলুংনি ইনচার্জ সেওই রহর জাকমানো কাশুনানি বাগै ওর নাংলাইখা সামং তাंगनाय रok सेवै रहरमानो रसनानि बागै फासाल फुंनि सिमि बुलुंनि दगा बेरेबै तालाखाचिवै सामं तांया तंगनानि बागै साख्लायखा 2017 बिसिनि सिबि काथालिया निर्भयपुर राबार बुलुंनि इनचार्जनि बारजावो तंगमानि दिपेन बोंबे बिसि चुकुनि उलो बनो कुबुन थायो सेवै रहर जाखा अकक्तमानो सावै मानखे नो खादुलाइखा सामं तांगनाय रok फासाल फुंनि दामदकनि सिमि काथालिया ब्लक निर्भयपुर टीएफडीपीसी राबार बुलुंगो सामं तांगनाय रok खादो मुंफुनुक लाइखा सानबुं तिसाका लेरियावैनो सेवै रहरना हिनमानि रसानानि नांनाय सामं तांगनाय रokनि सानबुं 2017 बिसिनि सिमि निर्भयपुर राबार बुलुंनि बारजावो तंगनाय दिपेन बनिक सामं तांगनाय रकबाय गाहाम हालक तनिवो तै बुलुंनि हामक्रायनि बागै साकथारै सामं तांगो बधनपुर राबार बुलुंनि बारजावो ब तैतंगो सामं तांगनाय रकनि कक्सेल सामं हमंगो तैदुलना करंनो आचमसा सेवै रहरना हिनपानो बरक गसेवै नाहारि मानलिया हायनि बागै सेवै रहरना हिनमानो रसावै नाहारिया साक बुलुंगो हापमा धगा बेरेबै सामं हमंग तांगयावैनो तंगनाय हिनि साकलायखा निर्भयपुर ইনচার্জ ডিভাইন বনিকে বদলি করা হয়েছে কালকে আমরা খবর পাই তাই নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করছে বাগানে অনেক শ্রমিকের আবদ্ধি বিপদে অনেক উপকার করছে তাই নিয়ে কাজকর্ম দিয়া অনেক লোক অনেক উপকার পাইছে কাজকর্ম করিয়া তাই নিয়ে বদলি করা দেওয়া হয়েছে আমরা কালকে খবর পাইছি এই জন্য আমরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ডাকছি তাই নিয়ে যাতে মানে निर्भयपुर श्रमिक संगठननि प्रेसिडेंट कृष्ण मित्राते कम थेंगनाय रंजित दास शाखा इनचार्ज दिपेन बनिक सेवै रहरमानो काशया साक बरक अचबा खलाई तंगनाय हिनै ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।